자리에 앉으시기 바랍니다. Иеремия 18, стихи с 1 по 6. 오늘 Иеремия 말씀은 18 глава. 예레미야 18장 1절에서 6절 말씀입니다. В чате отправил, в чате можете проверить. Лина Женя вам тоже отправила, у вас стихи есть в телефоне, в чате зайдите. Давайте прочитаем. 한 Иеремия 절씩 18, 1, 6. 교독하시겠습니다. 여호와께로부터 예레미야에게 임한 말씀에 이르시되 내가 토기장의 집으로 내려가서 본즉 그가 농로로 일을 하는데 그때 여호와의 말씀이 내게 임하니라 이르시되 이스라엘 족속아 이 토기장이가 하는 것 같이 내가 능히 너희에게 행하지 못하겠느냐. 이스라엘 족속아 진흙이 토기장이의 손에 있음 같이 너희가 내 손에 있느니라. 아멘. Мы с вами видим красивую историю, удивительную 정말 놀랍고 아름다운 разговора, 이야기입니다. диалога между Богом и Иеремией. 하나님과 선지자 예레미야의 Сегодня я 대화입니다. хочу каждому из вас сказать, что вы есть Иеремия. Сегодня вы на месте Иеремии. 우리가 Иеремии. 모두 이 자리에 오신 한 분 한 분이 예레미야입니다. Господь желает тебе сегодня сказать, Бог желает обратиться к тебе. Бог 오늘 живой, 바로 Бог всемогущий. 예레미야인 당신에게 하나님이 하시고 싶은 말씀이 На 있으십니다. этом месте сегодня ты оказался не случайно. Бог приготовил 여러분이 이 для 자리에 тебя, Бог 오늘 желает 온 сказать тебе. 것은 그냥 우연히 어떻게 하다가 보니까 된 것이 아닙니다. И когда мы с вами смотрим на эту историю, мы видим Бога, мы видим Иеремию, и Бог говорит Иеремии, куда ему нужно пойти, Бог дает направление. 하나님은 하나님의 영이 함께 하시고 그 사랑하는 자에게 그 종에게 함께 하시면서 항상 어디로 가야 하는지 언제 무엇을 해야 하는지 그 방향성과 그 모든 것을 함께 하십니다. И очень важно, когда мы чувствительны к тому, что Бог говорит нам. Очень важно, когда мы внимательны к тому, чтобы Бог говорил нам в том месте, в котором мы оказываемся. Там, где мы находимся или куда мы приходим. Бог желает 우리가 говорить с 있는 нами. 곳에 그리고 우리가 가는 곳에 주님은 함께 하시며 말씀하고 우리가 배우고 깨닫도록 하십니다. Бог желает с тобой говорить в церкви, это дом горшечника. Для тебя это может быть дом горшечника. Он 어떤 желает говорить с 사람에게는 тобой. 토기장의 집이 Что 교회일 수 происходит с тобой? 있습니다. Что происходит с тобой? Что окружает тебя? Кто 당신의 окружает 삶의 тебя? 모든 Ситуации, 자리가 действия. 토기장이의 집이 될 수 있고 그 토기장이의 집은 바로 토기장이 되시는 하나님이 함께 하시고 Твоей семье, 하나님이 역사하고 계시는 твоей 곳입니다. семье Бог может показать 당신의 тебе что-то. 가정이 Бог может показать тебе свои руки или то, что Он делает сейчас в твоей 토기장의 жизни. 집으로 하나님의 토기장이 되신 하나님의 손이 역사하고 계심을 보게 하십니다. Поэтому Бог использует ситуацию, Он говорит, посмотри, я покажу тебе, я кое-что хочу показать тебе. 하나님은 오늘 우리에게 예레미야에게 하신 것처럼 바로 당신에게 내가 너에게 보여주고 싶은 것이 И 있다라고 самое главное, что я 말씀하십니다. хочу вам сказать, вы в процессе. Название сегодняшней проповеди в том, что ты находишься в процессе Божьего формирования. 오늘 Бог 말씀 продолжает 제목처럼 формировать тебя. 하나님의 빚어가심의 과정 안에 И я 우리는 хочу вам сказать, 있습니다. друзья, в этом большая надежда. Я всегда верю в 우리 Бога, 안에 이 말씀이 уповаю на Бога, 너무나 큰 소망이 되고 который 여러분의 продолжает. 인생의 모든 것을 주님께 의지함으로 그 과정 가운데 주님과 함께 가고 Может 있음을 быть, несмотря на твои 믿으시기를 несовершенства, 축복드립니다. может быть, на какие-то моменты в твоей жизни, когда кажется, ничего нельзя сделать, Бог продолжает совершать, Бог 여러분이 продолжает творить. 여러분의 눈에 보이지 않고 느껴지지 않는다고 해서 하나님의 일하심이 멈춘 것이 아닙니다. Бог не выбрасывает тебя. 하나님은 당신을 절대 Ты 버리시지 не являешься 않으십니다. бесполезным материалом. Бог не сдался. 하나님은 너는 정말 하나도 쓸모가 없는 재료다. Даже если ты 아, смотришь на свою 너를 жизнь, 가지고 뭐를 빚을 수가 없어라고 하시지 я хочу 않습니다. тебе сказать, Бог сегодня начинает твою работу над тобой снова, 하나님은 заново. Бог не 예수 сдается. 그리스도를 통해 자녀 삼으신 당신을 손에 붙잡으시고 일하고 계시고 반드시 Бог 계획하신 не 그 일을 остановился. 이루십니다. Бог не остановился. Бог не 하나님은 закончил. 멈추지도 И 않으셨고 ты не останавливайся. 뒤로 가지도 И ты не 않으셨고 сдавайся. 당신도 그 하나님과 함께 뒤로 가고 있지 않는 자입니다. Перестаньте смотреть на свои прошлые ошибки. Перестаньте 자시- смотреть на 여러분, то, что вы сделали неправильно. 자신의 과거의 잘못된 결정과 Остановитесь. 선택에 대한 Перестаньте 후회를 обвинять себя. 멈추고 자기 자신을 비난하고 스스로 벌 주는 일을 Не держите 멈추십시오. свои разочарования. Не держите 그래서 разочарования. Упущенные 낭만과 возможности. 후회와 상처를 붙드는 일을 Не 멈추십시오. держитесь за сломанные отношения. Не держитесь за боль или 이미 за травму. 망가지고 이미 부셔진
그곳을 향해 시선을 향해서 마음을 다해 그곳에 힘쓰지 마십시오. Перестаньте говорить себе, уже поздно, уже 그리고 поздно, 자기 моя 자신에게 жизнь 이미 прошла, 늦었어. не получится, 아, не 너무 возможно. 시간이 많이 흘렀어. 아, 나는 이미 살아갈 날이 그리고 힘있게 살아갈 수 있는 날이 많지 않아라고 말하지 마십시오. Тем из вас, кто сегодня думает, я испорченный человек, я не такой прекрасный, я не такой 하나님, 저는 хороший, я 그냥 не 다 такой 깨어져 чистый, 버린 그릇 같아요. я не такой 아, святой. 저는 정말 거룩하지도 않고 하나님 손에 붙들고 빚으시기에 합당한 진흙도 아닌 것 같습니다. Хочу вас 라고 поздравить. 이야기하지 Хочу вас 마십시오. поздравить. Это часть, которую вы понимаете, это большое благословение, что вы понимаете, что вы несовершенны. Это большое 그러나 благословение. 하나님 안에서 자신이 완전하지 않다는 것을 깨달은 것은 너무나 큰 Но я 축복입니다. хочу, чтобы вы знали, что Бог, смотря на вас, видит сейчас материал, который может своими руками Бог может сделать, 주님은 сотворить новое. 당신을 자신의 손에 붙드시고 진흙으로 만드시고 주님이 계획하신 그 끝까지 다 이루고 계십니다. Поэтому сейчас первое, что я вам хочу сказать, первое. Посмотрите на свою жизнь и скажите себе, Бог продолжает работать над моей жизнью. 첫 번째, Бог продолжает работать 하나님이 над моей 나의 жизнью. 삶에 오늘도 일하고 계셔라고 선포하십시오. Посмотрите, где вам сегодня тяжело. Может быть, где сегодня у вас не получается. 여러분의 У 삶에 вас 어떤 опускаются руки. 영역이 Вы в 유난히 отчаянии. 힘들고 되는 일이 하나도 없는 것 같고 Всё 오히려 всё 뒤로 ломается. 가고 Не 오히려 получается. 다 부셔지는 것 같은 부분이 Может 있을 быть, 수 вы поставили 있습니다. перед собой планы, у вас было ожидание, но 그리고 ничего не 내 기대와 получилось. 내 기도와 내 계획은 다 부셔졌어 Господь, почему 라고 не получается? 생각하실지도 모르겠습니다. Почему так, как я планировал, не 하나님, вышло? 왜 Господь, 이렇게 하세요? 제가 뭐 나쁜 일을 하겠다는 것도 아닌데 이게 되는 일이 하나도 없고 왜 이렇게 되는지 вам 모르겠습니다. нужна 라고 уверенность. 말하고 계실지도 Вам нужна 모르겠습니다. уверенность. Вам нужна уверенность. 여러분에게 자신감이 필요합니다. Посмотрите, что написано в Филиппийцам 1:6. Будучи уверен в том, 빌립보서 что начавший в нас доброе дело будет совершать его даже до 1장 дня Иисуса 6절 다 같이 Христа. 시작. 너희 안에서 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이르실 줄을 우리는 확신하노라. Тебе нужна 아멘. уверенность. Тебе нужна каждому из нас 바로 необходима 이 уверенность. 자신감이 О какой мы 이 уверенности говорим? 확신이 우리에게 О 필요합니다. какой уверенности в послании филиппийцам говорит автор? Что 어떤 за уверенность? 자신감을 가지라고 하십니까? 난 할 수 있어라는 것이 아니에요. Смотрите, когда мы теряем уверенность, когда мы запланировали, когда мы ожидали 우리가 результат, 세상 форму, 사람은 어떻게 합니까? 자신이 계획을 Не 세우고 получилось. 최선을 다하고 열심히 сломалось, 다합니다. все 할 수 пошло против 있다고 меня. 계속 자신을 Что происходит? 내게도 말하고 열심히 Мы 합니다. начинаем следовать за этим обстоятельством, за этой ситуацией. 그러면서 그 상황이 좀 더 за этим 나아지게 вызовом. 하도록 정말 최선을 다하는데 인생은 Что это 이상하게 происходит? 그 반대로 흘러가는 것 같을 때가 너무나 많이 Помните 있습니다. историю про Голиафа, когда Голиаф пришел, начал пугать людей, начал пугать Саула, 여러분 всю его 잘 армию, и 아시는 говорить о 다윗과 том, что вы никто, 골리앗에서 вы 골리앗이 ничто, 이스라엘에 쳐들어와서 вы не сможете 그들을 победить, 그 전 군대를 전 вы 국민을 слабые, 두렵게 하고 вы 아 бесполезны. 너희들은 절대 우리를 이길 수 없고 너희들이 믿고 의지하는 하나님 Что произошло с 그 ними? 하나님은 우리 신에 비하면 아무것도 아니야. На куда они стали 라고 смотреть? 이야기할 Они 때 перестали смотреть на Творца, они стали смотреть на 그들도 Голиафа. 모두 다 같이 그 Что 골리앗의 произошло с 말에 ними? 귀를 기울이며 Они 아 потеряли 우리는 할 уверенность. 수 없어. Потеряли 아 уверенность. 우리는 자신감이 Мы не 없어졌어요. сможем, я не 아 смогу. 나는 저는 자신감이 Моя 이제 жизнь 다 не изменится. 없어지고 전 할 수 있다고 생각되는 Мои 게 отношения 아무것도 не изменятся. 없습니다. Мои дети 아, не 제 изменятся. 삶은 Я не 제 изменюсь. 인생은 제 Ничего 자녀는 не 제 изменится. 가정은 제 인생의 모습은 변하지 않을 Что делает 거예요. Давид? 라고 확신하고 계십니다. Приходит Давид полной уверенности и говорит, 그런데 кто это такой? 이스라엘 백성 가운데 딱 Почему он 한 명 позволяет себе это говорить? 다윗이 В чем разница? 말하죠. 왜 저 사람의 말을 계속 듣고 있느냐? В чем разница? Потому что Бог, он смотрит на Бога, и у него есть 그는- уверенность, которая находится в Боге, не 나는 во 할 수 мне. 있어. 나 되게 힘이 세라고 Это не 한 я 게 такой 아니라 могущественный. 저가 욕하는 Нет. 우리가 믿고 Бог 의지하는 всемогущий. 전능하신 여호와 하나님의 이름을 저렇게 모독하는 자를 하나님은 그대로 놔두시지 Часто 않을 мы 것이다 теряем свою 라고 уверенность в жизни. 선포합니다. Мы теряем 이것이 уверенность. 우리가 가지고 있는 믿음의 확신입니다. Потому что мы начинаем следовать за 이게 믿음의 обстоятельствами. Мы позволяем 자신감이에요. им говорить нам этим 우리가 обстоятельствам. 믿고 의지하는 그 하나님의 이름을 의지하며 우리가 처한 또 집에 상황과 нужно сказать. 인생과 사람과 모든 환경 앞에 Словами 여호와 Давида. 하나님은 하실 수 있습니다라는 확신을 갖고 Словами 자신감을 Давида. 갖고 살아가야 Словами 합니다. Давида, в руки 여러분, сейчас. Бог 다윗의 предаст тебя 그 в руки мои. 말, 그 선포, 너가 모욕하는 여호와 아버지 하나님의 이름으로 내가 나아간다라는 선포가 Какое же 여러분의 доброе дело. 입술에, 여러분의 마음에 있기를 Филиппийцам. 그래서 Кто там 선포되기를 включил плач 예수님의 Иеремии? 이름으로 Еще мы убежали 축복드립니다. вперед. Верните назад, плач Иеремии не наступил. Мы видим сами, что здесь говорится про уверенность. Нет, мы туда не идем. Мы еще филиппийцам 1:6, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело. Что за доброе дело?
Таня, верни, пожалуйста, 빌립보서 назад. 1장 6절에 보면 Господь, помилуй меня. Будучи уверен в том, что начавший 1장 вас 6절에 доброе дело, 보면 что за доброе дело? 우리 안에서 такое 착한 доброе 일을 дело? 시작하신 주님이 Друзья, 계시다고 합니다. у каждого из нас есть представление о добром деле. 근데 사람들은 착한 일? 그럼 스스로 생각해. 착한 일. $1 миллион, доброе дело. 내가 좋아. 막 큰 돈을 막 이거 좋아. 100만 달러를 내가 헌금을 하고 막 가난한 사람을 도와주고 막 굶어 죽어가는 사람들을 위해서 뭔가를 하고 이게 착한 일이지라고 스스로 착한 것과 Но 착하지 иногда 않은 наше 것을 доброе дело, 판단하려고 но 합니다. иногда наше доброе превращается в злое. Иногда 그런데 наше 여러분 그 доброе. 착한 일이 korень 그것이 뭐 является 나쁜 злом. 일이라는 게 아니에요. 그 착한 일이 내 안에 악한 일로 교만으로 자기 의로 열매 맺을 수 있다는 Вы знаете, 것입니다. когда бывает момент, когда мы носим внутрь в своем сердце месть, желание мести. Вот если бы вот этот человек, который причинил мне боль, Бог бы наказал его или 그리고 сломал бы 이런 ему 일도 ногу. 있죠. 너무나 마음 доброе дело. 아파도 저 사람이 내 마음을 이렇게 하나님 아프게 했는데 하나님 저 사람을 그냥 놔두신다면 하나님은 선하지 Бог, 않습니다라고 ты за меня или за 말하기까지 него? 해요. Если ты за меня, 하나님, сделай что-нибудь с этим человеком. 성경에 이제 하나님은 저를 위하시고 제 편이라니까 накажи этого 하나님 저 человека. 사람 편이세요? 제 Сломай его, 편이세요? этого человека. 뭐라도 하시지 않으면 저는 정말 이거를 하나님이 선하시고 착하다는 거 믿을 수 없어요. 인정할 수 없어요라고 말하기까지 Мы 합니다. думаем, это доброе дело. Мы думаем, 우리 это доброе дело. 각자가 매일매일 선악과를 먹으며 스스로 선과 악을 구분하려고 합니다. Другими словами, доброе дело, когда мы думаем, это доброе дело, когда происходит по-моему, как я хочу, это доброе дело. 그리고 Это lучшее 많은 дело. 사람들이 생각하는 хорошее. 착한 일, 선한 일이 Мне 무엇입니까? приятно, мне 나의 угодно. 선한 양심에 따라 Я 내가 получил, что я хочу. 간절히 원한 것이 이루어졌다고 Значит, 생각할 Бог 때 добрый. 착한 일이고 하나님은 선하시고 Если, 역시 하나님은 사랑하셔 나를 이라고 생각하려고 합니다. если Бог полностью делает, что я хочу, это добрый Бог, хороший Бог, это доброе дело. Нет, это не 하나님이 так. 정말 Это 내가 не так. 하나님을 잘 믿으려고 노력하고 그래서 하나님께 간절히 기도하는 그것을 이루어 주신다면 하나님은 선하시고 선하시지 Бог формирует 라고 твой характер. 말하는 많은 Что 크리스찬들이 такое доброе 있습니다. дело? Бог помещает в тебя себя, формирует в тебе 여러분, свой образ. Это доброе 착한 дело. 일은 우리 안에 역사하시는 성령과 В тебе отображается Его 함께할 природа, 때만 가능한 Его 일이에요. желание, Его 하나님의 мысли, 선하신 뜻과 его чувства. 선하신 의도와 선하신 목적과 послушен 선하신 ему. 방향성과 선하신 방법대로 되는 일만이 착한 일입니다. Когда я не хочу делать, может быть, мне это 심지어는 그 неприятно, 일이 мне 하나님 некомфортно. 저는 이 일 별로예요. Мне не 제가 꼭 кажется это 그거 добром. 왜 제가 해야 돼요? 왜 맨날 저보고 참으라 그러고 저보고 No. 용서하라 그러고 왜 제가 꼭 이거 해야 돼요? Но что мы 라는 делаем? 마음이 Но мы 들기까지 доверяем. 합니다. Я верю, Господь, 그러나 что это 선하신 정말 착하신 доброе для 하나님을 меня. 믿는다면 하나님이 하시는 모든 일이 선하다는 것을 믿을 수 있습니다. Поэтому Бог доброе дело, друзья, когда ты встречаешь 당신이 Бога в своей 성령과 жизни. 함께 성령의 순종에서 하는 일만이 착한 Когда твое 일입니다. сердце выбирает Бога, это доброе дело. 여러분의 온 Выбирает Бога, 마음이 это доброе дело. 하나님의 말씀과 뜻을 구하며 그 방향성을 가지고 그곳으로 향해 나아가는 것만이 착한 Когда 일입니다. среди твоего всего несовершенства ты говоришь, я хочу выбрать Бога, Господь, я хочу быть с тобой, я желаю быть с 하나님, тобой. 제가 Я не 지금 знаю 너무 как, но 힘들고 мое сердце, 주님의 я желаю, 뜻을 мне хочется попробовать 선택하기 довериться тебе. 어렵지만 Это доброе 주님의 дело. 착한 일에 저는 동참하기를 원하오니 저를 도우시고 제가 그곳으로만 갈 수 있도록 역사해 주십시오. Начавший веру 라고 в тебе, 구해야 합니다. начавший Бог веру в тебе, начавший, давший тебе Иисуса, посеявший тебе откровение, открывший тебе двери об Иисусе 우리 Христе, 안에서 Он 착한 продолжает 일을 работать над 시작하신 тобою. 바로 예수 그리스도 Не смотри на себя. 성령님이 그 일을 끝까지 이루실 것을 바라보며 주님만 바라보며 나아가는 거지 내가 할 수 있을까? 나 지금 능력이 부족한데 나는 뭐가 안 되는데 그것은 주님이 말씀하시는 Не 하나님의 позволяй, 방법이 не 아닙니다. позволяй греху, не позволяй дьяволу, не позволяй 죄와 заморать тебя, 사탄에게 испачкать тебя, 당신의 욕심과 испортить тебя, 교만에게 унизить тебя. Не 권한을 следуй 내어주지 за этими 마십시오. чувствами, не следуй за этими 여러분의 мыслями, 감정과 не следуй за 여러분의 생각과 여러분의 소망이 не следуй за своим 아무리 «я». 선한 것 같더라도 Оставь свою 성령 гордость. 하나님의 선하심에 완전히 순복해야 합니다. Бог сегодня делает в тебе доброе дело. 하나님은 Найди это доброе дело. 성령님은 우리 안에서 지금 Посмотри то, 착한 что 일을 Бог 이미 делает в тебе сейчас. 시작하셨습니다. Бог не остановился, Он 하나님은 продолжает. 그 일을 멈추지 않으실 것이고 포기하지 않으실 것이고 Поэтому сегодня Бог 실패하지 формирует 않으실 тебя, 것이고 учит доверию, 이룰 때까지
учит смирению. 그리스도 예수의 날까지 이루실 것입니다. Поэтому иногда Бог допускает определенные обстоятельства в твою 그래서 жизнь, 여러분의 상황 가운데 어떤 것을 что 허락하세요. мы должны признать. 이게 선한 일이라고 하는 나의 머리로는 아닌데라는 일들이 막 생길 수도 있어요. Задача человека в жизни признать, что он горшок, что он глина. 그러나 Признать. 여러분 오늘 말씀을 С 꼭 этого начинается 기억하십시오. спасение. 하나님은 Я 통치자이시고 горшок, я не Бог своей 나는 жизни. 예수 Я не 그리스도의 이름으로 Я не 그분이 творец. 나의 구주라고 고백하는 그 순간부터 나는 하나님 손에 토기장이신 하나님 손에 쥐어진 진흙 Я 덩어리라는 не 것을 понимаю 반드시 движений, я не понимаю 기억하십시오. руки горшечника, я не понимаю, что он 지금 делает со мной. 토기장이가 Не 도대체 всегда 나의 понимаю, 인생에 무엇을 하시는지 도대체 뭘 빚고 что 계시는지 Бог сегодня делает, 알지 почему он делает 못하지만 так, почему 바로 мне нужно 선하신 пройти через 하나님이 это. 선하신 일을 이루고 계시다는 것을 믿고 Но что я знаю 누리십시오. точно, то, что делает Бог, это всегда добро, 하나님은 это всегда 선하십니다. доброе, это всегда хорошее, 하나님만 это 선하십니다. всегда лучшее, это всегда 하나님만 красивое, это 가장 всегда 선하시고 мудрое, 가장 아름답고 целостное, 가장 완벽한 것을 исцеленное, 완전히 восстановленное. 이루실 수 있는 전지전능하신 Второе, 주님이십니다. друзья, вы должны сегодня 두 признать и 번째, поверить, благодать 하나님의 Божья, 빚어가심의 과정 속에서 благодать Божья сильнее твоих неудач. Благодать 하나님의 Божья 은혜가 сильнее. 나의 실패보다 강력하다는 것을 Нас 믿으십시오. часто преследует горе неудач, горе неудачников. 사람은 이상하게 성공하고 막 잘 됐을 때 기억을 오래 Как 간직하지 мужчины или как 않고 женщины. 패배하거나 안 됐을 때 일이 가슴 깊이 우리의 죄성과 같이 합쳐서 습뿌리로 자리 잡아서 패배감에 막 사람이 패배감에 이렇게 조정을 당합니다. И это не только связано с финансами. Во многих сферах мы 그거는 можем 제 чувствовать, 돈의 이야기만이 несовершенство. 아니에요. У меня не получается. Я 아, постоянно 나 терплю 재정도 неудачи. 내가 원하는 대로 안 Почему не 되고, выходит? 아 공부도 뭐 직장도 가정도 나 자신도 모두 그냥 되는 게 없네라고 생각할 수도 있습니다. Вы знаете, я хочу обратить наше внимание о том, что здесь говорится, и сосуд, который горшечник сделал из глины, развалился, 4 стих, развалился в руке его. 오늘 본문 И вот 4절에 здесь важный 보면 момент, ключевой, очень важный момент. 4 стих. И сосуд, который горшечник 진흙으로 сделал из 만든 глины, 그릇이 토기장이의 развалился в руке 손에서 его. 터짐에 그가 그것으로 자기 의견에 좋은 대로 다른 그릇을 만들더라. И вы знаете, когда я читаю, у меня появляется вопрос, человеческий вопрос. 여러분 정말 Это очень важный момент. 인간으로서 우리가 여기서 질문이 появляется 하나 один 생각이 момент. 납니다. Почему Бог допустил, чтобы глина сломалась? 하나님이 토기장이고 Почему 그래서 Бог допустил, 전지전능하신 чтобы 하나님이 глина 막 сломалась? 나의 인생을 막 나라는 진흙을 막 빚어가시네 터져? Если Бог 어떻게 совершенный, 터졌지? мы сейчас проходили с вами, кто-то 하나님이 проходит, 그렇게 проходили качество Бога. 완전하시다면서요 전지전능하시다면서 어떻게 내 Это важный вопрос. 나라는 사람의 인생과 모든 게 터져버리지? Почему Бог допустил, чтобы моя жизнь 왜 стала 하나님이 такой? 터지도록 허락하셨을까? Почему что-то сломалось в руках Бога? Почему Бог, 왜 Создатель, 하나님의 Творец? 손에서 Пастор, скажите, почему моя жизнь стала 망가졌다는 건 такой? 우리는 실패라고 Почему я 생각합니다. прохожу через этот 왜? этап своей жизни? Почему 하나님 Бог 왜 제 допустил 인생에 это? 이런 일이 벌어지게 하셨습니까? 왜 제 인생에 이런 일이 생겼습니까? Честно, у меня появился этот вопрос. Почему Бог допускает это? Почему так происходит? 여러분, У меня появляется как у 저도 그런 человека 질문을 한 적이 человеческий 있습니다. вопрос. 인간의 질문이에요. И у меня есть ответ. 그때 하나님이 대답하십니다. Где этот ответ? В самом лучшем доме горшечника. Самый прекрасный, самый красивый дом горшечника. Где он находится? Голгофский крест. Голгофский крест. 선하고 자비롭고 사랑이 풍성한 Сегодня Бог тебе и 토기장인 мне 나는 говорит, пошли, пойди, 너- посмотри в дом 너를 горшечника. 계속 빚어가고 있고 Где дом горшечника? 골고다의 십자가에서 내가 어떻게 Что сделал Бог? 토기장이 내가 어떻게 그릇을 빚어가는지 넌 분명히 Что сделал Бог? 본다라고 말씀하십니다. Бог распял Сына Своего Иисуса 자신의 Христа. 가장 Не 사랑하는 아들 евреи, 독생자 не 아들 иудеи, 예수 не 그리스도를 римляне. Бог распял Сына Своего Иисуса 예레미야도 Христа. 아니고 모세도 아니고 다윗도 아니고 사도 바울도 아니고 Бог сломал 자신의 своего Сына. 독생자 아들 예수 그리스도를 십자가에 못 박아 죽이셨어요. Это центр Евангелия. Бог сам сломал своего Сына, чтобы 자신의 воскресить Его. 아들을 다 터뜨리고 다 망가뜨리고 Почему 죽게 Бог 하셨습니다. допускает иногда 왜 что-то в твоей 이렇게 жизни? 하셨습니까? Это не потому, что Бог не всемогущий. Нет, потому что у тебя 왜 есть 능력이 плоть, 부족했기 у тебя 때문입니까? есть тело, 하나님의 선하심이 바뀌었습니까? 아니면 тебя есть 하나님의 внутреннее 능력이 я. 부족해서 상황에 몰려서 그렇게 в 됐습니까? твоей жизни есть что-то, что говорит Богу, нет, Бог, 여러분의 нет, 인생도 Бог, не 마찬가지입니다. трогай, не прикасайся, 그러나 우리가 не подходи ко мне ближе. 하나님, 이제 Бог, держи 그만하세요. дистанцию. 저는 이제 더 이상은 안 될 것 같아요. 좀 что это 적당한 такое? 거리를 유지했으면 좋겠고
제 인생이니까 어느 부분은 제가 좀 제 맘대로 좀 빚어가고 Я 싶어요. хочу делать, как я 라고 хочу. 말할 수 있는 Я хочу 권리를 сделать 계속 жизнь 우리는 по-своему. 사실은 갖고 Я 있습니다. хочу нарисовать жизнь своими 그래서 красками. Я 갑자기 хочу сформировать ее своими 터졌다고 руками. 생각될 때 우리가 막 갑자기 계획서를 올리죠. 아, 제 인생 계속 이렇게 И мы 가다가 впадаем 안 в 될 것 отчаяние. 같아요. 그림도 그리고 계획서도 막 올립니다. И мы впадаем в отчаяние, потому что не 그러면서 работает, 점점 더 не работает. 낭망하고 실망하고 완전히 мы 패배 опять 의식에 обижаемся на 쩌들게 Бога. 됩니다. И мы опять обижаемся на 그리고 Бога. Бог, 하나님께 почему не 다시 работает? 따져묻기 시작해요. Я старался, 왜 я 이렇게 прилагал 하세요? усилия. 제가 더 Я 열심히 усердно 했잖아요. делал. Я же 정말 молился. 말씀도 더 많이 읽고 Я же 주님 просил 뜻대로 тебя, 살려고 Бог. 정말 Почему нет? 최선을 다했는데 이게 뭡니까? Что говорит Иисус на 라고 말하게 кресте? 됩니다. Что говорит Иисус на кресте? 그런데 В 예수님은 руки твои предаю дух 십자가 мой. 위에서 뭐라고 В 말씀하셨어요? руки твои. 이렇게까지 하셔야 돼요? 라고 하시지 않으셨죠? В 뭐라고 руки 그러셨어요? твои предаю дух мой. 아버지, 나의 영혼을 Вот 아버지 есть дом 손에 горшечника. 맡깁니다. Бог 이것이 приводит тебя не потому, что 아버지의 Он не 의견에 любит. 좋은 Нет. 대로 다른 그릇을 완성시키는 자의 Проблема в том, 고백입니다. что мы любим грех, поэтому Он приводит 우리는 тебя в дом горшечника. Мы 우리가 любим грех. 생각하는 선함이 이루어지길 원하는 그 죄성을 Мы любим свое упрямство. 완전히 버리지 못해요. Свою влюблены в свою 자꾸 гордость. 자기의 그 Ложную 자기의 свободу. 자기 사랑, Ложный выбор. 자아를 완전히 뿌리 뽑지 Свою 못합니다. справедливость мы верим. 그리고 자기 의가 각자 свою 충만해요. человеческую мудрость 이거 верим. 아니다 생각하면 각자가 그 라인이 있죠. 이게 아닌데 이렇게까지 저 사람이 이렇게까지 한다고라는 라인에 Почему 걸리면 Бог выбрал 우리는 Иисуса 다 Христа? 빨간불을 켜기 시작합니다. Почему Бог выбрал Иисуса Христа? 그런데 왜 Есть только одна причина. 예수님을 Это самая 하나님을 лучшая податливая 선택하셨습니까? глина, которая сказала: в руки твои предаю мой. Все, что угодно тебе, делай, Господь. 예수님 말씀하신 거예요. Все, что 이렇게. ты хочешь, 아버지, делай, Господь. 토기장이신 나의 아버지 하나님, Что он говорит в 저는 주님 Гефсиманском 손에 саду? 있는 진흙일 뿐이오니 Что он говорит в 주님 Гефсиманском 뜻대로 саду? 끝까지 다 하십시오라고 말씀 Гефсиманский, 고백하신 것입니다. Гефсиманский сад, дом горшечника. Это дом горшечника. Господь, если 바로 возможно, 그 доминует 시간 чаша сия меня. 겟세마네 동산에 Если возможно, 기도와 그리고 골고다의 그 십자가가 바로 우리 하나님 여호와 아버지 하나님 토기장이 되신 하나님의 집이었습니다. но не как я хочу. Как ты хочешь, Господь? 내가 Как 원하는 ты 대로 좀 хочешь. 해주세요 Как ты 라는 хочешь. 것을 내려놓으십시오. Это из дом 하나님의 горшечника. 완전한 선하심 어떤 것으로 Почему нам это 흔들리지 важно? 않는 좋은 것이 다 이루어지기 위해서는 하나님 Друзья. 뜻대로 끝까지 해주세요. 제가 막 중간에 막 이렇게 해도 절대 제 뜻대로 하지 마시고 아버지 뜻대로 끝까지 Друзья, 빚어주십시오 Бог 라고 хочет, чтобы ты 고백해야 отдохнул в Его 합니다. руках. Бог хочет, чтобы ты нашел покой в Его руках. Покой в 하나님은 Его руках. 우리가 하나님 손에서 막 괴롭고 막 힘들어하는 진액이 되기를 원하셔서 그러는 것이 아니라 그 선하신 하나님을 믿고 그 손에서 편안하게 잠도 잘 자고 잘 쉬고 잘 먹는 성경 전체에 보면 하나님 안에서의 쉼에 대해서 계속 강조하십니다. В Иеремии, теперь прочитаем плач Иеремии 3, 22, 23. 예레미야 애가 3장 22, Милости Господа мы не 23절 다 같이 исчезли, 시작. милосердие Его не 여호와의 истощилось. 인자와 국률이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이니이다. 이것들이 아침마다 새로우니 주의 성실하심이 크시도소이다. 아멘. Ты сегодня дышишь, ты сегодня здесь не потому, что ты такой 여러분이 хороший, или ты 다 숨을 ты 쉬시고 абсолютно был 이곳에 во всем прав, 오셨습니다. ты во всем был идеален, ты все делал совершенно. Нет, дело не в этом. 여러분이 이 자리에 나올 때 난 진짜 하나님 앞에 나가기에 정말 난 Бог подарил тебе это 누구보다 время. 합당해. 나는 정말 너무 의롭게 살았고 지난주 거룩 그 자체였어. 나는 정말 하늘을 우러러 Здесь написано, 한 점 부끄러움이 없어. 그래서 예배 자리에 오셨습니까? по милости Господа, по милости Господа. 바로 по милости 여호와 Господа. 아버지의 하나님의 인자와 исчезли. 국률을 힘입었기 때문에 예배 자리에 Нашел ли 나온 сегодня, 것입니다. нашел ли ты в этом дне сегодня милость Господа? 오늘 이 Взыскал ли ты 하나님의 милость 집 Господа? 토기장의 집에서 여러분은 편안하시고 쉼을 얻으셨습니까? Сегодня я с вами, это милость Господа. Для меня это 바로 милость 여호와 Господа. 아버지 하나님의 인자와 자비가 그 은혜가 Мы можем 여러분에게 делиться. 쏟아 부어지고 있는 일이 오늘 멈추지 않고 오히려 Господь 배가 되는 сохранил нас. 것이 Мы 하나님의 не 날 исчезли. 주일입니다. Мы не исчезли не потому, что мы были усердны, не потому, что мы были умные, правильные. 우리가 Нет, мы не исчезли. 진멸되지 않는다. Милосердие не 없어져 истощилось. 버리지 않는다. 버려지지 않는다. Милосердие не 왜? истощилось. 아침마다 여호와 아버지 하나님의 인자와 국률이 새롭고 Бог любит тебя. 크기 때문이다. Бог любит тебя. Бог не 하나님은 забыл тебя. 당신을 Bог не оставил тебя. 사랑하시고 Бог не 잊지 покинул тебя. 않으셨고 일하고 계시고 Ты, может быть, 절대 버리지 ошибался, 않으시고 может быть, далеко 포기하지 ушел, 않으시고 может быть, ты 싫어하지 ошибся, 않으시고 ушел далеко, многое испортил. 아무리 당신이
너무 싫다라고 Но 말해도 крест 하나님은 Иисуса говорит тебе 절대 сегодня 당신을 другое. 사랑하시는 것을 멈추지 Моя 않으십니다. милость покрыла любой грех. Моя милость 나의 인자와 превышает 자비와 твои 은혜가 неудачи, 너의 모든 больше, 실패와 чем твое 상처와 несовершенство. 그 모든 죄성을 덮고도 남는다라고 И это 말씀하십니다. дело не в тебе, это дело в кресте, это 이것이 дело 바로 в 예수 выборе. 그리스도가 Бог выбрал. 십자가에서 Бог выбрал дать 끝까지 тебе благодать. 순종하심으로 우리에게 이루신 일이고 오늘 우리가 그 토기장이 되신 하나님의 손에 나 자신을 진흙으로 바치는 고백 가운데 Каждый 받을 раз, 큰 каждый 축복입니다. раз, когда ты посмотришь верой на крест, что происходит? Бог дает тебе благодать. Каждый 여러분 раз, когда ты 십자가를 смотришь на крест 바라볼 верой, 때마다 я 그래서 верю, 그런 Бог, ты 사람들은 покрыл 십자가를 바라볼 때마다 мое 너무나 несовершенство, мои 표현할 수 неудачи. 없는 Ты сильнее. 감당할 수 없는 감동이 밀려오고 눈물이 나고 기쁨이 나고 찬양이 나고 감사가 솟구칩니다. Поэтому Бог не определяет, важный момент, Бог не определяет тебя, кто ты, по твоим ошибкам. Нет, 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 еще раз нет. Это Бог. 하나님은 Он так не 당신의 действует. Что Он 실수로 делает? 당신의 실패로 당신을 Он 평가해서 не считает 그 твои падения. 부류를 나누지 않아요. Он не ведет 너는 подсчет. 너무 실수 많은 그룹, Он не 그 проводит 중간, статус. 얘네들은 그래도 Не 잘하는 выставляет 그룹 тебе 이렇게 баллы. 나누지 않아요. 점수로 매기시면서 계속해서 평가하신 하나님이 На 아닙니다. что Он смотрит? Он смотрит на то, кем ты можешь стать в Его руках. 하나님은 Что Он может сделать с 자신의 тобой 손에 в своих 있는 руках. 당신을 보세요. Бог смотрит на 그건 это. 무엇입니까? 이 진흙이 도대체 지가 뭐가 될 수 있을까를 보겠어요? 토기장인가? 내가 이걸로 뭘 만들까? 그 전능하신 하나님이 모두 만드실 수 있는 거예요. 야, 내가 이걸로 정말 대단한 거 만들어야지. 라는 그 기쁨으로 당신을 보신다는 거예요. 얘는 왜 이렇게 생겼어? 왜 이렇게 능력이 없어? 라고 Поэтому 보시지 Иисус 않아요. на кресте сказал Богу: Бог, возьми мое тело, сломай 그래서 меня ради 예수님은 них. 그 아버지를 моя 너무나 благодать 잘 покроет. 아시기에 Не 그 наказывай, 십자가 위에서 не 그 проклинай. 저주와 고통과 그 возьму 모든 это. 모멸과 그 Я сосуд 형벌 в твоих 가운데서 아버지 сломай 나의 меня. 영혼을 당신의 손에 맡깁니다 Разбей меня. 라고 고백할 것이 разбей меня. 너무나 당연한 Я ради 것이었습니다. них сойду в ад, чтобы они имели спасение, чтобы у них была 주님, благодать. 제가 지옥에 갈지언정 чтобы у них не было 아버지의 그 проклятия в жизни. 선하심으로 저들 모두를 구원받게 하시기 위해 저를 통해 그 길을 이루시는 아버지의 손에 저의 영혼을 맡깁니다 Поэтому лучшая 라고 жизнь, 고백하신 예수 그리스도를 바라보며 우리도 последнее, 선하신 토기장의 손에 아버지 나의 영혼을 나의 인생 전부를 맡깁니다 라고 고백해야 поэтому 합니다. последнее, лучшее место 마지막 для 세 твоей 번째 жизни – это оставаться в 하나님의 руках 빚어가심의 горшечника. 과정 속에서 Лучшее место для твоей жизни, лучшее место для жизни – 나의 оставаться в 삶의 руках горшечника. 가장 좋은 것은 바로 토기장의 손에 온전히 쥐어졌을 때입니다. Иногда люди, 그곳이 나에게 가장 행복을 주고 평안을 вы 주고 знаете, 형통을 주고 성공을 주는 곳입니다. иногда у многих из нас есть фантазия. У нас есть фантазия. 근데 우리 판타지. 이상하게 굉장히 그 환상이 많아요. В этих фантазиях мы представляем, что 전능하신 하나님 그러기 시작하면 갑자기 막 мы представляем 그래? себе 그러면서 жизнь идеальную. Может быть, это 그래 другая 그러면 страна. 내가 꿈꾸는 하나님은 뭐 더 큰 걸 주신다며 그러면 완전히 내가 꿈꾸는 아주 그냥 막 이렇게 돈은 이 정도 되고 집은 이런 데 살면서 차는 이 정도를 몰고 우리 애는 이 정도 돼가지고 아 이렇게 살면은 야 이거 Кто-то 진짜 думает. 얼마나 아름답고 Иногда 감사할까라고 막 люди думают, 그림을 그립니다. иногда молодые студенты, корейцы, я неоднократно, когда проводил ученичество, очень многие из них говорили: о, мне так не нравится жить в Корее, почему я родился в Корее, 아 если бы я 청소년들이 родился в Америке, 많이 하는 там так 말들이 있어요. хорошо, 아 내가 왜 한국에서 태어나서 이렇게 공부하는 나라에서 이렇게 공부해야 жил 되고 бы я в Америке, 아 как 그리고 хорошо. 이렇게 영어를 그냥 강조하는 이 나라에서 한국 사람으로 태어나는 Потом 내가 люди доходят до 미국에서 безумия. 태어났으면 Кто-то говорит: 영어가 모국어가 돼서 공부할 필요도 없었을 텐데 потом есть 왜 молодые люди. 이렇게 하나님 이렇게 해가지고 아 우리 부모는 심지어는 그냥 공부도 잘해야 되고 교회도 가야 되고 뭐 모두 해야 되고 모두 해야 되고 아 나는 하나님 너무 Потом 피곤합니다 доходят до 라고 следующей 많이 крайности. 얘기합니다. Одни говорят: почему я родился в этой семье? Если бы у меня были родители 그리고 вот 또 из той 이러죠. семьи. 나는 왜 너무 이런 집에서 이런 가정에서 태어났어요. 저 집에 태어난 쟤는 얼마나 좋을까. 아 나는 이 집에 태어난 게 너무 싫어요. Кто-то говорит: почему я вышла за него замуж? Ну почему, Господь, я вышла 하나님 за него 정말 замуж? 죄송합니다. 제가 왜 이 남자랑 결혼하겠다고 그렇게 간절히 매달렸을까요? Но ни один 아, мужчина 주님. никогда не говорит: Бог, почему я женился на ней? 근데 대부분의 여러분 남자들은 결혼해놓고 하나님한테 왜 이 여자랑 결혼했을까요? 라는 말은 왠지 알아요? 남자들은 잘 왠지 알아요. 알아요? 왠지 왠지 알아요? 아십니까? Потому что мы глина. Потому что мы глина. 아우, Мы сделаны из глины. У нас таких мыслей нет. 아, 이거
갑자기. 왜냐하면 남자를 농담이야. 만드실 때 하나님이 진흙으로 빚으셨잖아요. 흙으로. Поэтому у нас нет таких 여자는 мыслей. 갈비뼈를 그 아담의 갈비. Мы не умеем 그래서 думать. 우리는 Мы не такой хороший 진흙이라서 материал. 여자보다 생각이 아주 단순합니다. 아멘. 네. 아멘. 아주 단순하고 분명해요. 생각도 그냥 내가 없어요. 선택했으니 그냥 생각도 없어요. 끝까지 내가 책임지 마. 그러는데 여자들은 막 중간에 계속 막 하나님 자기가 막 결혼하게 해달라고 기도해놓고도 막 주여 저를 용서해 주십시오. Почему я это говорю? Мы всегда думаем, 그래서 друзья, 열심히 нету 기도하죠. лучшей 우리 жизни. 남편을 바꿔주십시오. 또 Нету 열심히 лучшей 기도해요. жизни. Нету лучшей жизни. 여러분 Ее не найдете вне 어디에 Бога. Ее 지금의 нету. 인생보다 나은 인생이 있을 것 существует. 같으세요? 이 남자만 아니면 이런 부모만 아니면 뭐 이런 나라만 아니면 이런 집이 아니면 이런 경제 상황이 아니면 내 삶이 얼마나 좋을까? 그곳이 어디입니까? 여러분이 꿈꾸는 Что мы 그 хотим 에덴 найти? 동산이 어디에 있습니까? Мы хотим найти руку, которая заменит Бога. 우리는 하나님의 손을 Обеспечение, 보려고 하지 которое 않고 заменит Бога. 하나님 제발 뭐 우파바니에, 이렇게 저렇게를 나 막 울부짖어. Что заменит Бога. 하나님은 정말 너무 슬프실 것 같아요. 진흙인 나를 손에 그 사랑과 은혜와 능력의 손으로 붙잡고 계신데 우리는 계속 그 손은 보지도 않고 그 손의 능력과 사랑과 은혜는 알려고 하지도 않고 내가 꿈꾸는 그곳에 나를 좀 놔주세요라고 울부짖고 있지는 않은지 돌아보아야 합니다. Поэтому, возможно, может быть, сегодня ты не понимаешь, 오늘 что происходит. Ситуация, которую ты проходишь. 토기장의 집에 до конца 있는 не видишь. 자들은 정말 가장 큰 은혜와 행복을 Тебе не 누리고 нужно понимать 있습니다. всех действий Бога. Тебе не нужно понимать. Не 여러분, концентрируйся на этом. 여러분 주위에 일어나고 있는 모든 일들 Что тебе нужно 하나님이 знать? 하시는 모든 일들을 다 알고 Тебе нужно 이해하려고 하지 знать сердце 마십시오. Бога. Тебе нужно знать 그냥 한 сердце Бога. 가지만 알면 돼요. 선하신 아버지, Сердце Бога. 토기장의 손에 сердце 나는 отца. 붙들려 있는 진흙이야. 그런데 그 아버지의 마음은 나를 향한 완전한 사랑과 Он твой отец. 완전한 은혜밖에 없어. Может 그분은 быть, 심지어는 전지전능해. 이것만 알면 돼. может быть, вы не испытывали в своей жизни любви отца, вы не знаете, что это. 아, У тебя есть 저는요, небесный отец. Он любит тебя. 아버지 사랑을 받아본 적이 없어서 Он формирует твою жизнь, 근데 он 보이지 заботится о 않는 тебе. 하나님 Он не 아버지의 оставляет 사랑은 тебя. 더 이해가 안 됩니다. 여러분 눈에 보이는 아버지의 사랑을 막 진하게 느껴보시지 않으셨다면 하나님께 구하시면 돼요. 하나님 아버지 사랑이 무엇입니까? 어머니 사랑이 무엇입니까? 뭐 친구의 사랑이 무엇입니까? 제가 모르니 알려주십시오라고 구하시면 Поэтому 됩니다. сегодня нам нужно исповедовать. Мы прочитаем с вами Исайя 64:8, мы будем молиться, Исайя мы это исповедуем. Это будем 64 провозглашать, исповедовать верой перед Богом. 8절 다 То, что нам нужно 같이 сказать сегодня. Но ныне, 시작. Господи, Ты Отец наш, 그러나 любви 여호와여 이제 преобразователь 주는 наш, 우리 и всему 아버지이시니이다. дело руки Твоей. 우리는 진흙이요 주는 토기장이시니 우리는 다 주의 손으로 지으신 것이니이다. 아멘. Дорогие друзья, 이것이 все вы 여러분의 고백이 되시기를 예수님의 이름으로 исповедуйте 축복드립니다. сегодня и скажите: Господь, Ты Отец мой, 여러분의 Ты 가족 Отец мой, 모두가 한 Ты 가족 Отец 한 мой, я 가족이 глина в Твоих руках, 주님 Ты образователь, 주는 아버지이시고 я хочу быть делом Твоих 우리는 рук. 진흙이고 주는 делай то, что тебе 토기장이시고 угодно. 주의 손으로 지으셨으니 주의 뜻대로 다 하십시오. Давайте будем молиться об 라고 этом. 고백하시는 축복으로 넘쳐나시기를 예수님의 이름으로 축복드립니다. 주여 하고 주여, 주여 외치신 후에 기도하시겠습니다. 주여.